On va commencer avec la série des exercices des concours d'accès pour l'ENSA 2015. On a l'intégrale d de x sur x carré plus 3x plus 2. Dans ce type d'intégrale, on a toujours le résultat dans ce type d'intégrale. En général, la plupart des intégrales sur ces polynômes, lorsque le polynôme est dans les dénominateurs, c'est une forme d'intégrale, c'est une forme de logarithme d'une fraction rationnelle, parce qu'on aura ici un polynôme du deuxième degré. Donc, la première étape, c'est de factoriser ce polynôme x carré. X carré plus 3x plus 2. Donc on peut utiliser delta ou bien on peut faire des devinettes par exemple, parce que dans ce type de concours il faut faire très vite. Donc si vous remarquez ici que moins 1 par exemple, si on prend par exemple, on fait des devinettes. كنجيو هكذا ونختار واحد العدد نشكو فيه مثلا ناقص واحد، كنديرو هنا ناقص واحد أس 2 ناقص 3 زائد زوج، هي تولي لنا ناقص واحد أس 2 هي واحد، ناقص 3 زائد زوج هي ناقص زوج زائد زوج، يعني تساوي صفر. دونك راحنا لقينا واحد العدد، on a trouvé un zéro du polynôme. Le deuxième zéro, on fait une autre devinette, par exemple moins 2. On peut choisir, parce que ici on ne peut pas choisir، ما نقدروش نختاروا شي عدد ايجابي، نختاروا غير السلبي، لان ايجابي ما غاديش تانولا. مفهوم؟ دونك غادي نختاروا مثلا موان 2، لان نبديو بعدا بالصغار ونشوفوا موان 2 donc ça va donner moins 2 au carré plus 3 fois 2 c'est moins 6 plus 2. Donc moins 2 au carré c'est 4. 4 moins 6 c'est moins 2 plus 2 ça fait 0. Donc on peut écrire ce polynôme x carré plus 3x plus 2 sous forme de x moins 2, c'est-à-dire x plus 2 fois x moins 1 c'est x plus 1. Donc c'est très simple. Ou bien on peut faire, il y a une autre astuce. On a l'astuce on a x carré plus 3x plus 2 il est sous la forme de x plus a facteur de x plus b. Donc هذيك الزوج شنو هي؟ هاد الزوج شنو هي؟ هاد الزوج هادي شنو هي؟ هي a fois b. هاد الزوج هي a fois b. a fois b. Donc a fois b c'est 2. وهاد 3 هي x fois b, x fois b plus x fois a. هاد 3 يعني هي le facteur x fois a plus x fois b. هاد 3 نخرجوها من هذه، ان x fois b ها هي و x fois a هي x fois a plus b. دونك هادي سي une astuce، جربوها على لي بولينوم ديالكم، ولكن من الأحسن يكون هنا x كاري، ما تكونش 2x كاري ولا 3x كاري. دونك غادي تولي لنا a fois b est égal à 2 و a plus b est égal قلنا a plus b قلنا هي 3. دونك توجور هادي هي، ولكن مين يكون عندكم x كاري بلس bx بلس c، ما تكونش x كاري فيها ان كوفيسيون، يعني داك الكوفيسيون a x كاري بلس bx بلس c الكوفيسيون a est égal à 1. دونك هذا سي ان استيس اللي ما يخاف يغلط في ديك الدلتا ولا، ان هاد 2 هي 2 قلنا هي a fois b، وهاد 3 هي a بلس b. غير بنادم باش يربح الوقت، الا الدلتا يمكن تجيه صعيبه يقد يستعمل هاد لاستيس، حتى لاستيس. دونك a fois b est égal à 2 و a plus b est égal à 3. دونك حتى هنا on peut faire des devinettes. هنايا a fois b و a différent de 0 و b différent de 0. دونك la seule solution هي a est égal à 1
و B est égal à 2. ها هي A 1 plus 2 est égal à 3 ou A fois B1 fois 2 est égal à 2. Donc c'est une... On a trouvé le résultat. Donc x carré plus 3x plus 2. Il y a, pardon, il y a x plus 2, x plus 2 fois x plus 3. Fois x plus, plutôt, fois x plus 1. Donc a est égal à 1 ou b est égal à 2. Fois x plus fois x plus 1. Donc علاش حنا درنا هاد الشيء كاع؟ لأن le polynôme عندنا un polynôme du deuxième degré, on a d de x sur x carré plus x carré sur x carré plus 3x plus 2. Plus 3x plus 2 entre 0 et 1. علاش درنا حنا كاع هاد الشيء؟ لأن هنا ما غاديش نقدو، ما عندناش شي فورم هكذا نتاع الانتيغرال d de x sur ax carré plus bx plus c. خصنا حتى نحلو هادي ونفاكتوريزيوها عاد، ومانيش عارف واش درتو هذاك الدرس نتاع لي فراكسيون راسيونيل. دونك عندنا 1 sur x carré plus 3x plus 2 شحال خرجت لنا؟ هي 1 sur x plus 1 fois x plus 2. دونك سي سا هذيك هي. دونك هنا واش غادي ندير؟ كاين واحد الطريقه مانيش عارف واش درتوها ولا لا. اكس بلس 1 غادي ديروها في لالجبر، كور دالجبر اللي داروا اس ام بي ولا لي زيكول سوبيريور في لانسا est égal à 1 lambda sur x plus 1 plus mu ولا نديرو الفا ولا نديرو ا كاع، يلا باش تجيكم سهله. a sur x plus 1 plus b sur x plus 2. دونك حنا خصنا نردو هاد لا فورم هادي لهاد لا فورم، ولكن ا و بي معنا ما معروفينش. دونك باش غادي نعرفوهم سهله، غادي نضربو هذا في هذا وهذا في هذا. دونك تولي لنا واحد تساوي ا في x بلس 1. هادي غير تمرنوا عليها مزيان غادي تبقى تجيكم ساهله. فوا x بلس 2 sur x plus 1 plus b fois x plus 1 fois x plus 2 sur x plus 2. Donc 1 est égal. 1 est égal. On a x plus 1 مع x plus 1 puisque x différent on a l'intervalle 0 1. Donc x différent de moins 1 ou x différent de moins 2 dans l'intervalle 0 1. Donc 1 est égal. غادي نختازلو هادي مع هادي تولي لنا a fois x plus 2 وهنايا نختازلو x plus 2 مع x plus 2 تولي لنا b هنا 2 وهنا 1 x plus 2 تولي لنا b fois x plus 1. وغادي نجيو وندخلو هاد ال a هنا و b هنا. دونك 1 est égal ax plus 2a plus bx plus b. Donc un polynôme p de n de x est égal à qn de x. P de n de x est égal à qn de x si les coefficients sont égaux. مثلا عندنا a ax carré plus bx plus c est égal à prime x carré plus b prime x plus c. هادو ils sont égaux si a est égal à a prime, b est égal à b prime ou c est égal à c prime. Donc هنا شنو غادي نديرو؟ qu'est-ce qu'on va faire? supprimer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? هنا غادي نجمعو لي x بوحدهم تولي لنا 1 est égal à les x بوحدهم a plus b fois x plus 2a plus b. Donc هذا c'est un polynôme de degré 0, هذا c'est un polynôme de degré 1. Donc هذا هو 0x plus 1 est égal à a plus b x plus 2a plus b. Donc هذا 2a plus b هي 1 و 0x هي a plus b. Donc اللي مضروب في x، les coefficients اللي مضروبين في x sont égaux aux coefficients اللي مضروبين في x،
ولي كونستانت هذيك سي هي هذه 1 est égal à 2a plus b. دونك غادي تولي لنا 0 a plus b est égal à 0 و 2a plus b est égal à 1. الله أكبر الحق. دونك هنا تعطينا a est égal à moins b وغادي نجيو نعوضو هنا ب a moins b. دونك moins de b plus b est égal à 1. Donc b moins de b هي moins b. Donc moins b est égal à 1. Donc b est égal à moins 1. Donc a est égal à 1. ونجيو ونعوضو عندنا هنا 1 sur x plus 1 fois x plus 2 غادي تعطينا a قلنا هي 1 sur وحده خاصكم تحطوا a على x plus 1 و b على x plus 2. دونك a هي شنو؟ a هي 1 a sur x plus 1 moins b يعني moins 1 sur x plus 2. On peut faire une vérification في التالي مثلا يبقى لكم الوقت ولا vous pouvez faire une نفيريفيوها باش تكونوا متأكدين. ها هي 1 sur x plus 1 fois x plus 2 est égal. هنا غادي نديرو au même dénominateur تولي لنا x plus 2 moins x plus 1 sur x plus 2 fois x plus 1. هذه reste une vérification qui est égale à x moins x plus 2 moins x moins 1 sur x plus 2 fois x plus 1. Donc هذه تعطينا x moins x0 2 moins 1 donc c'est égal à 1 sur x plus 2 fois x plus 1. donc هذا الشيء اللي درناه صحيح. سي بون. دونك غادي نخليكم تعاودوا هاد لي زيتاب اللي درنا. وهذيك بالنسبه للاكس كاري بلس 3 اكس بلس 2 اللي يقدر يخدمها بالدلتا في الساعه ماشي مشكل. الدلتا هي بي كاري دونك 9 موان 4 ac موان 4 فوا 1 فوا 2 هي 9 موان 8 هي 1. Donc x1 est égal à moins b هي moins 3 plus racine de delta هي 1 sur 2a هي 2 fois 1 و x2 est égal à moins 3 moins racine de 1 sur 2. donc هذه 1 moins 3 شحال 1 moins 3 هي moins 2 sur 2 c'est moins 1 وهنايا عندنا moins 1 moins 3 moins 4 sur 2 c'est moins 2. Donc x carré plus 3x plus 2 est égal à x moins x1 facteur de x moins x2 qui est égal à x moins x1 هي plus 1 fois x plus 2. donc هما عندكم ثلاثه تاع لي ميثود اللي تجيكم سهله خدموا بها. ونخليكم تعاودوا هاد لي زيتاب نتاع الفاكتور نتاع هاد لي فراكسيون لا ميثود دي فراكسيون. وواحد شويه غادي نبوبلييها في لونسيها في اليوتيوب ومن نولي عاوتاني غادي نكمل لكم لانتيغرال و بون شانس. donc si vous appréciez cette vidéo vous la likez vous la partagez. donc ديروا جيم وديروا بارطاجيوها في لي جروب ديالكم في لي فيسبوك باش يستافدوا الطلبه اصحابكم. والى الملتقى.